হাই বন্ধুরা, তোমরা কেমন আছো? আমি আকাশ আবার নতুন একটা ভিডিও নিয়ে চলে আসছি তোমাদের জন্য। দেখতে থাকো তোমরা। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে লাইক সাবস্ক্রাইব করে দিও। সুন্দর ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব তোমাদের ভালোবাসা থাকলে। দেখো এখানে প্রেম প্রীতি করতে আসছে, দেখিয়ে দিচ্ছি আমি। আর যে যেখান থেকে দেখছো না কেন, ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক সাবস্ক্রাইব করে দিও। এইটা মেইন রোড আর আমরা এখানে আসছি ঘুরতে। দেখো এখানে কত সুন্দর জায়গা। দেখো বন্ধুরা, অনেক বড় পাহাড়। আর এখানে যত লোক আসে এখানে ঘুরতে আসে, আমরাও আসছি চলে ঘুরতে। নিজে তো দেখতেই পাচ্ছি না, প্রচুর নিচে তো, এই জন্য দেখতে পাচ্ছি না। যদি ভালো লাগে লাইক সাবস্ক্রাইব করে দিও। সুন্দর সুন্দর ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব তোমাদের ভালোবাসা থাকলে। এটা সব চা বাগান। দেখো, আর এখানে তো প্রেম প্রীতি করতে আসছে, সব প্রেম করতে আসছে। আমরা তো ঘুরতে আসছি, আমাদের তো প্রেম প্রীতি করার সময় নেই এখন। দেখো আমার দাদা যাচ্ছে চলে, বলছে ব্যস্ত করে চলে আয়। তা দেখতে থাকো বন্ধুরা, ছোট ভিডিও করছি আমি তোমাদের জন্য, বেশি বড় করব না আমি। এখান থেকে এখন আমি নিচে নেমে যাব। নেমে গেছি। যে যেখান থেকে দেখছো না কেন, আরও অন্যকে দেখার সুযোগটা করে দিও। পাহাড়ের মজাটাই আলাদা। আমি এখন চা বাগানের ভিতর দিয়ে চলে যাচ্ছি। ছোট ছোট পাথর, তার উপর দিয়ে পাড়িয়ে চলে যাব পাহাড়টা পরে। দেখো নিচে কিন্তু সমতল, আর অনেক নিচে। এটা ক্যামেরা তো ভালো দেখা যাচ্ছে না, সব ঘুরতে আসছে। দেখো তাই যে যেখান থেকে দেখছো দেখতে থাকো। ভালো লাগলে আমাদের সাপোর্ट करो, आरो सुंदर वीडियो दो पहाड़ेर। हम लोग अभी ऊपर जा रहा है, यहाँ से इधर से अभी ऊपर जाएगा हम लोग। मेरा बड़ा भाई गाड़ी घुमा रहा है, देखते थको भाई। हम लोग अभी जा रहा है ऊपर, देखिए नीचे से ऊपर जा रहा है हम लोग। आप लोग जहाँ से देख रहा है इधर आएगा तो हम लोग का साथ थोड़ा शेयर करके आइए, हम लोग भी थोड़ा हेल्प करेगा आप लोग को। आप लोग जो आदमी नया है इधर आना के लिए, देखते ना कि गाइस। देखिए गाड़ी आ रहा है, बड़ा बड़ा गाड़ी। हम लोग ऊपर जा रहा है अभी। देखिए हम लोग वीडियो कहाँ से किया, वो नीचे से अभी ऊपर आ गया हम लोग। बहुत नीचे है, देखिए कैसा जगह है। आप लोग आएगा तो इधर घूमने के लिए आ जाइए। हम लोग भी आया, हम लोग को बहुत मज़ा भी आ रहा है, आप लोग को भी आएगा, आ जाइए गाइस। ये देखिए ये क्या है। हम लोग अभी मेन रोड में आ गया गाइस। फिर भी नया वीडियो में आएगा हम। अभी इधर तक ही खत्म है हमारा वीडियो। देखिए ज़रा जगह अच्छा अच्छा करके चिन के रखिए। इधर भी फिर भी नेक्स्ट कोई आएगा तो इधर अवश्य इधर आना चाहिए, इधर अच्छा जगह है। ठीक है गाइस, फिर नया वीडियो में देखना है कैसे बनाता है, कैसे क्या करता है। ठीक है, बाय बाय।